अर्जुन सिंह आज उत्तर 24 परगना के गारुलिया म्यूनिसिपैलिटी पहुंचे, जहां उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में विधायक ने नगर पालिका के भीतर कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को लेकर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने साफ कहा कि भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जनता को बेहतर नागरिक सेवाएं देना प्रशासन की पहली जिम्मेदारी है। अर्जुन सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पेयजल, सड़क मरम्मत, जल निकासी और अन्य नागरिक सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं का जल्द समाधान किया जाए, ताकि आम लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। সরকারের সিদ্ধান্ত স্পষ্ট আছে, সেই সিদ্ধান্তটাকে মেনে চলতে হবে। সবাই না মানেন তাহলে সাহায্য পাবেন না। আর আমি চাই না কি কোনো রকম কোনো পরিষেবা যেটা পৌরসভা দেওয়া, পৌরসভা তো মিনি গভর্নমেন্ট বলি আমরা, পৌরসভা মিনি গভর্নমেন্টের মাধ্যমে সব কাজ শহরে। এবার মিনি গভর্নমেন্ট যদি দুর্নীতি করে তাহলে মানুষ যাবে কোথায়? কারণ মানুষের পরিষেবা যাতে কোনো বাধা আছে। আপনি আমাকে ট্যাক্স রিসিপ্ট যদি দেখান, ওখানে স্পষ্ট বলা আছে কি ট্যাক্সের যে ঠিক করা হয় সেখানে জলের ব্যাপারেও কিছু পয়সা নেওয়া হয়, সেখানে গার্বেজ ব্যাপারেও পয়সা নেওয়া হয়। আপনারা এখানে আবার এক্সট্রা 20 টাকা নাকি গার্বেজ নিয়ে কেন নেবেন? ইমিডিয়েট এটাকে স্টপ করুন, আর যাদের থেকে নিয়েছেন তাদেরকে ফেরত দিতে হবে।